सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में एम जिना रोड पर कस्टम हुक्काम और ताजिर आमने सामने आ गए। जामे क्लॉथ मार्केट में कस्टम इंटेलिजेंस ने पुलिस के हमरा छापा मारा तो इलाका मैदान जंग बन गया। फायरिंग और पथराव से 4 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक कस्टम्स एहलकार वारंट के साथ आए। गैर कानूनी अशिया की मौजूदगी की इत्तला पर छापा मारा। कस्टम्स हुक्काम ने गैर कानूनी अशिया की बड़ी तादाद तहवील में ले ली है, जबकि ताजिरों का कहना है कि कस्टम्स एहलकारों ने हमारी 10 दुकानों के ताले तोड़े। हमारे पास कोई गैर कानूनी अशिया नहीं थी। वाक़े के खिलाफ आज सुबह जामा क्लॉथ के सामने धरना देने का ऐलान कर दिया। इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ताजिर रहनुमा जावेद कुरैशी। बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपके वक्त का। जावेद साहब क्या बताएंगे, ये मामला शुरू कहां से हुआ कि नौबत फायरिंग तक आ गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बात यह है कि हुकूमत ने ये इरादा कर दिया है कि ताजिरों के साथ जुल्म व ज़्यादती जारी रहेगी। बात यह कि रात की तारीखी में आकर कस्टम हुक्काम और पुलिस ने दुकानों के ताले तोड़े और वहां पर माल जो था वो जब्त किया। हालांकि कोई गैर कानूनी माल दुकानों पे मौजूद नहीं था। और मैं ये कस्टम हुक्काम से ये मालूम करना चाहता हूँ कि आप रात की तारीखी में आकर ये काम करते हैं, ये काम नहीं हो सकता। मतलब आप लोगों की नीयत सही नहीं है और आप बिला वजह से ताजिर बिरादरी को इश्तियाल दिलाया गया। ताजिर बिरादरी पहले ही कोरोना से परेशान थी, वो अपना कारोबार करना चाहती है और आप उसको कैसे साबित कर सकते हैं कि ये माल इसमें कस्टम अदा नहीं किया गया। हालांकि ऑलरेडी ये माल कस्टम अदा कर मार्केटों में आया है। लेकिन अफसोस है कि हमारी जितनी लॉ एनफोर्समेंट है बॉर्डर पे या दूसरी, वहां से जब ये माल निकलता है तो स्पेक्लिंग चार्ज होती है। आप क्यों नहीं वहां पकड़ते? माल दुकानों पे होता है और उस तरीके से आकर दुकानों पर आप आकर ज्यादती उन लोगों के साथ करते हैं। लेकिन ये इस किस्म की गुंडागर्दी ताजिर बिरादरी बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन अब मुझे बताएं, हम अपने जान और माल की हिफाजत नहीं कर सकेंगे तो कौन करेगा? ठीक है जावेद कुरैशी साहब, ये फरमाइएगा कि आज आप लोग एहतजाज करने जा रहे हैं तो आपके मुतालिबात क्या हैं जो आप सामने रखेंगे? और सिर्फ जामा क्लॉथ मार्केट के जो ताजिर हैं वो एहतजाज करेंगे या दीगर मार्केट्स के ताजिर भी शरीक होंगे? देखिए जी, आज इंशाअल्लाह ताला हमारा एहतजाज होगा, धरना होगा एम जिना रोड जामा क्लॉथ पे। और उसके बाद हम पूरे कराची के ताजिरों को कॉल देंगे कि ये इस किस्म की जो कार्रवाई है कस्टम हुक्काम बंद करें और उन्हें कोई गैर कानूनी माल आता है तो वो क्यों नहीं हमारी सरहदों में उन्हें माल को जब्त कर लेते हैं। लेकिन जब वो दुकानों में माल पड़ा होता है तब तरह कर कस्टम हुक्काम कहते हैं कि ये गैर कानूनी माल है। दायरा जो है एहतजाज का पूरे मुल्क तक फैलेगा, क्यों हम पहले ही ऑलरेडी हुकूमत हमारे ऊपर इतने मजीद टैक्स डाल चुकी है और हम अब इज्जत की जो रोटी कमाना चाहते हैं वो हुकूमत हमें चाहती है कि हम ना कमाएं और हमारे बच्चे भूखे मर जाएं। लेकिन सर आप अब ये क्या आप एक चीज को क्लियर कीजिएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि गैर कानूनी का जो सामान है उसको सरहदों पर रोका जाए। इसका मतलब ये हुआ कि उन दुकानों के अंदर गैर कानूनी सामान मौजूद था, ये आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, मेरी बात को मैं सही उसको वेरिफिकेशन कर देता हूँ। दुकानों में कोई गैर कानूनी माल नहीं था। अच्छा, तो सर फिर सर गोलियां चलाने की नौबत क्यों पहुंची? अगर गैर कानूनी नहीं था तो कस्टम हुक्काम को लेने देते और बाद में जाके अदालतों में ले जाते कस्टम हुक्काम को कि हमारा सही माल था, ये हमने कस्टम ड्यूटी पे की हुई थी इसकी और ये हमारा सामान वापस किया जाए। अब वहां जो माल पड़ा हुआ था कि उस तरीके से अब एक एक चीज के ऊपर कोई स्टैंप लगा होता है कि ये माल कस्टम का है, कस्टम पैड है या नॉन कस्टम है। और मेरा दूसरा मौक़िफ़ ये था, जो स्मगलिंग होती है वो सरहदों के जरिए होती है। वहां हमारी जब लोग कस्टम और दूसरे इदारे मौजूद होते वहां क्यों नहीं ये माल पकड़ा जाता? ये एक सवालिया निशान है कस्टम के लिए। वहां उस वक्त ये आखिर ये माल आता कि आसमान के थ्रू तो नहीं आता था, जहां से भी आता है ये वहां बगैर कस्टम का जो भी माल आता है। लेकिन एट द एंड गैर कानूनी सामान तो गैर कानूनी सामान होता है। कस्टम एहलकारों का कहना यह भी था कि वो वारंट के साथ आए थे। एनी हाउ जावेद कुरैशी साहब, हमारे पास वक्त बहुत कम है, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका।
کراچی سے ہی خبر ہے۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں مبینہ پولیس مقابلے پر سوالات اٹھ گئے۔ جعلی مقابلے میں 12ویں جماعت کے طالب علم کی جان لے لی گئی۔ مقتول کے دوست کو بھی زخمی کر دیا گیا جسے ملزم ظاہر کیا گیا۔ بچے کوچنگ سینٹر سے آ رہے تھے کہ پولیس نے گولی مار دی۔ اہل خانہ نے یہ الزام لگایا ہے۔ DIG ویسٹ نے بھی شکوک و شبہات کا اظہار کر دیا۔ واقعے کی تفتیش کے لیے 3 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، جبکہ SHO اورنگی اعظم گوبانگ کو معطل کر دیا گیا۔ اور اسی حوالے سے اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ نے پولیس کی جانب سے قائم تحقیقاتی کمیٹی کو مسترد کر دیا۔ PTI رہنما نے لیاقت محسود اور محسود قبیلے کے لوگوں سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پولیس کے ہوتے ہوئے دہشت گردوں کی ضرورت نہیں، صوبے کے نوجوان پولیس کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں۔ حلیم عادل شیخ نے مقتول کے والد کو PTI کا کارکن قرار دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ کو جعلی مقابلے کا ذمہ دار قرار دیا۔ شہر کا بیٹا پولیس گردی کا شکار ہو چکا ہے۔ آج ان سے ڈاکو تو پکڑے نہیں جا رہے۔ ٹارگٹ کلنگ کے ڈاکو آتے ہیں، موٹر سائیکل پر گولیاں مار کر چلے جاتے ہیں۔ پولیس اپنی بھتہ گیری میں، پیدا گیری میں لگی ہوئی ہے۔ وہ بچے شکل سے معصوم بچے لگ رہے ہیں، جن کے کھیلنے کے دن تھے، ان کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ کس نے اختیار دیا کہ چلتے ہوئے بچوں کو گولی مار دو؟ میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہمارے ورکر کا بیٹا نہیں، ہمارا بیٹا ہے، یہ کراچی کا بیٹا ہے، اور تفتیش ہونی چاہیے SSP سے لے کے اس سپاہی تک کی۔ کون ذمہ دار ہے؟ انٹرینڈ مراد علی شاہ ہوم منسٹر ہے۔ مراد علی شاہ کو ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ ان کو قتل کرنے کے لیے IG سندھ یا مراد علی شاہ نہیں ہے، یہ ذمہ دار ہے۔ ہمارے قاتل، اصل قاتلوں کو گرفتار کر کے پھانسی دے دینی چاہیے۔ اور اب بات کریں گے PDM اجلاس کے حوالے سے۔ استعفے نہیں دیں گے، سڑکوں پر نکلیں گے۔ اپوزیشن اتحاد نے مارچ کا فیصلہ کر لیا۔ اجلاس میں اسمبلیوں سے استعفوں پر بات نہ بن سکی۔ استعفے نہیں دیں گے، سڑکوں پر نکلیں گے۔ اپوزیشن اتحاد نے مارچ کا فیصلہ کر لیا۔ اجلاس میں اسمبلیوں سے استعفوں پر بات نہ بن سکی۔ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت PDM کا سربراہی اجلاس ہوا۔ اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کی تجویز آئی تو شہباز شریف نے اتفاق رائے سے فیصلہ کرنے کا مشورہ دیا۔ مولانا نے PDM کی سربراہی چھوڑنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کو گھر بھیجنے میں سنجیدہ نہیں تو گپ شپ کا فائدہ نہیں، ایسے ہی چلنا ہے تو کسی اور کو سربراہ بنا دیں۔ اسمبلیوں سے استعفے دے کر عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ صحافی کے سوال پر مولانا نے جواب دیا کہ ناراض ہوتا ہوں لیکن سربراہی نہیں چھوڑ رہا۔ PDM جماعتوں نے مہنگائی مارچ کے 3 روز تک اسلام آباد میں رکنے کی تجویز پر اتفاق کیا۔ قومی اسمبلی کے مستقل بائیکاٹ کی تجویز پر پیپلز پارٹی اور ANP سے بھی رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں 4 صوبوں میں PDM اجلاس منعقد کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ PDM پنجاب کا اجلاس شہباز شریف، خیبر پختونخوا کا اجلاس فضل الرحمان کی زیر صدارت ہوگا۔ سندھ کی اویس نورانی اور PDM بلوچستان کے اجلاس کی صدارت محمود خان اچکزئی کریں گے۔ تمام رہنما اپنے متعلقہ صوبوں سے کارکنوں کو لانے کے ذمہ دار۔ فضل الرحمان نے 23 مارچ کو اسلام آباد کی جانب مارچ کا عندیہ دے دیا۔ PDM والے پہلے بھی ایسی تاریخیں دے کر پھر بدلتے رہتے ہیں، یہ تاریخیں بھی حتمی نہیں ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے PDM سربراہ کو حوصلہ رکھنے کا مشورہ دیا۔ کہا مولانا کی ساری کوششیں دوبارہ سسٹم میں داخل ہونے کے لیے ہیں، حوصلہ کیجئے اور دائیں بائیں دیکھیے، آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ 23 مارچ پاکستان کی قوم کے لیے ایک انتہائی اہم دن ہے۔ یہ قوموں کو جوڑنے کا دن ہے، قوموں کو ایک دوسرے سے رکھ کرنے کا دن نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ہم 23 مارچ کو ہم بھی یہاں ہیں، آپ بھی یہاں ہیں، انشاءاللہ دیکھیں گے۔ مولانا فضل الرحمان ایک ایسا راگ الاپ رہے ہیں جس کو نہ کچھ سننے والا ہے اور نہ ہی ان کا کوئی ساتھ دینے والا۔ بے وقت کی راگنی اسی کو کہتے ہیں۔ مولانا حوصلہ کیجئے اور اپنے دائیں بائیں دیکھیے، آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ مریم نواز یہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آپ کو اس لیے نظر آتے ہیں، یہ سسٹم میں نہیں ہے۔ جو لوگ سسٹم میں ہیں وہ ایسی حکمت عملی کی تبلیغ نہیں کرتے، نہ ہی وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ وہ شخصیات جو پارلیمان کے اندر ہیں ان کا نقطہ نظر ان لوگوں سے مختلف تھا جو پارلیمان کے باہر ہیں۔ اور PDM نے یوم پاکستان پر مارچ کا اعلان کیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے اقدام کو غیر ذمہ دارانہ اور غیر اخلاقی قرار دے دیا۔ کہا یوم پاکستان پر احتجاج سے PDM ملک دشمنوں کو خوش کرے گی، مناسب ہوگا PDM مارچ اپریل میں کرے۔ 23 مارچ کو افواج پاکستان روایتی پریڈ کرتی ہیں۔ اسلام آباد کو سیکیورٹی الرٹ پر رکھا جاتا ہے، بعض راستے 2-3 روز قبل ہی بند کر دیے جاتے ہیں۔ ہم اس دھرتی کے ہیں اور یہیں مریں گے۔
जिन्होंने पाकिस्तान में नहीं मरना उनके लिए मसला है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ पर नाम लिए बगैर तीर चला दिए। लाहौर में कारकुनान से खिताब में कहा, दुनिया पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमने पाकिस्तान बचाने का अहद कर रखा है। एन 133 लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन में 50,000 वोटों की उम्मीद थी, टर्न आउट ज्यादा होता तो ये भी मिल जाते। पंजाब में इलेक्शन जीतना पीपल्स पार्टी के लिए कोई मसला नहीं। मियां साहब ने अपने हिसाब से गलियां, मोहल्ले, बरादरियां देखकर हल्के बनाए हैं। पंजाब में हर हल्के से नवाज लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान भी कर दिया। पाकिस्तान आज बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी की वजह से एक खतरे में है। दुनिया पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है और हमने अहद किया हुआ है पाकिस्तान बचाने का। हम पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे, पाकिस्तान को बचाएंगे और कामयाब मुल्क आपको बनाएंगे। आपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी जिस पे इलेक्शन लड़ी है, ये 77 के बाद मियाँ साहब बनाते रहे। जब थोड़ी बड़ी थी, उससे थोड़ी बड़ी थी तो बीवी साहिबा भी यहाँ से जीती थी, मगर ये अपने हिसाब साइज से गलियाँ, मोहल्ले, बरादरियाँ देख के इन्हें कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई। पूरे पंजाब में इन्हें कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाएंगे। इंशाल्लाह ये कॉन्स्टिट्यूंसी हम चेंज करेंगे। हर जगह पे हम इनसे लड़ेंगे, हर मोहल्ले में इनसे लड़ेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के ये खिलाफ, ये मेरी धरती के खिलाफ हैं। जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसको क्या मसला। सियालकोट वाक़े का जिक्र करते हैं। सियालकोट वाक़े में श्रीलंकन शहरी को बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान को खराज तहसीन खुसूसी प्रोटोकॉल में वज़ीर आज़म हाउस बुलाया गया है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात होगी। हौसला अफजाई के लिए आज तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। कौमी हीरो मलिक अदनान की श्रीलंकन शहरियों ने भी तारीफ की। में श्रीलंकन शहरी प्रियांथा कुमार को मुश्तइल हुजूम से बचाने की कोशिश करने वाले के लिए एहसास। फैक्ट्री मैनेजर मलिक अदनान को वजीर आजम ने इस्लामाबाद बुला लिया। मलिक अदनान को खुसूसी प्रोटोकॉल के साथ पीएम हाउस लाया गया। वीवीआईपी प्रोटोकॉल में ठहराया गया। वजीर आजम इमरान खान से मलिक अदनान की खुसूसी मुलाकात तय। हौसला अफजाई के लिए आज तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। कौमी हीरो को श्रीलंकन ट्विटर सारिफीन ने भी उनकी जुर्रत पर सलाम पेश किया। लिखा कि प्रियांथा के दोस्त मलिक अदनान ने दोस्ती का कर्ज अदा किया। श्रीलंकन बुज़रा ने भी मलिक अदनान की हिम्मत और जुर्रत की तारीफ की। और इस्लामाबाद में लगने वाली बड़ी बैठक की वजीर आजम की जेर सदारत मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर जायजे के लिए अहम इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया, अब साने सियालकोट जैसे वाकयात बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इजलास में ऐसे मुल्जिमान को सख्त से सख्त सजा देने का फैसला किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।